Donc, les amis, غادي نخدموا على هذا l'exercice هذا اللي كيهضر على la politique monétaire. Première question, expliquer les expressions soulignées du document. Donc, on dit le taux directeur ou la réserve obligatoire. كيف ما قلنا شنو كيعني لو taux directeur. Le taux directeur هو واحد لو taux اللي كتابليكيه لا بنك سنترال باش تعطي لي كريدي لي بنك كوميرسيال. Voilà. C'est un taux fixé par Banque le Maghreb pour refinancer les banques commerciales. Bonne réponse. Bravo Salman. La réserve obligatoire. شنو كتعني la réserve obligatoire؟ هي tout simplement واحد l'action اللي كتاخذها لا بنك سنترال كتابليكيها على لي بنك كوميرسيال كتقول لهم غتعطيوني واحد لو مينيموم دو ديبو اللي غادي نحطو في لو كونت ديالي. بيان سور لوبجيكتيف هو ديكوراجي لا دوموند باش لي بنك ما تبقاش عندهم فلوس بزاف، لان راكم عارفين كل ما بقات الفلوس بزاف كل ما كنطيحوا في لا سور ليكيديتي كي est égal à l'inflation. Des dépôts non rémunérés que chaque banque doit effectuer sur son compte dans la banque centrale. Bravo Iman, c'est une bonne réponse. Bravo. Deuxièmement, caractériser le marché monétaire marocain. شنو كيقصدوا ليه هنا بكاركتيريزي؟ يعني لو مارشي مونيتير ماروكان باش كيتميز واش عندي اون سور ليكيديتي او لا عندي اون سو ليكيديتي. يعني بحال ما بين قوسين كيقولوا لي كيلي لا سيتوياسيون ديال لو مارشي مونيتير. هادي بيان سور غادي نعرفها من الدوكيومون. الا شفت بان لا بنك سنترال elle applique des actions إلا شفت بأن لا بنك سنترال applique des actions ديال لا بيس ديال لي طو فاوتوماتيكمون غادي نقول بأن le marché monétaire est caractérisé par la sous-liquidité. La baisse ديال لي طو sous liquidité. L'augmentation ديال لي طو sur liquidité. علاش sur liquidité؟ هانتوما في la quatrième ligne, Banque le Maghreb a doublé ses injections au titre de 2012 et a baissé le taux de réserve monétaire obligatoire. Automatiquement, on chauffe baisser le taux, c'est-à-dire on est dans une situation de sous-liquidité. Face la Banque centrale qui a les taux, غير باش encourager la demande de la consommation de crédit. Donc, هنا غادي نقولوا بأن le marché monétaire marocain est en situation de sous-liquidité. On est dans une situation de sous-liquidité, ماشي sur liquidité. وهي في الاخر قال لك بان la liquidité bancaire est toujours sous pression. يعني la liquidité bancaire elle est en insuffisance يعني كتعاني. Donc هنا deuxièmement غادي نقولوا بان le marché monétaire est en situation de sous-liquidité. Troisièmement, relever et illustrer deux instruments de la politique monétaire. Relever بوحدة و illustrer بوحدة. فاش كيقول لي relever يعني غادي نجبد l'instrument من الدوكيومون، وفاش كيقول لي illustrer c'est-à-dire خاصني نعطي دي chiffres، خاصني نعطي un exemple. راه ديجا قلت لكم باش عرفنا سو ليكيديتي عن طريق عندي هنا elle a baissé le taux de la réserve monétaire obligatoire. ها هي
baisse du taux de la réserve monétaire obligatoire de 6 à 4%. ولتحت كاع راه كاتبين لا ليكيديتي بانكير سو بريسيون، يعني كاين واحد الضغط على لا ليكيديتي بانكير. دونك اول حاجه عندي لو طو ديريكتور انشونجي، يعني ما تبدلش، انشونجي دو 3%. هذه الاولى. الثانيه هي baisser le taux de la réserve monétaire obligatoire de 6% à 4%. Voilà. Quatrièmement, dégager un objectif de la politique monétaire marocaine. فاش كيقول لي dégager, c'est-à-dire غادي نجبدو من لو تكست. غادي نجبدوه من لو تكست بيان سور. واخا دونك خصنا نقراو شويه الدوكيومون باش نقدروا نجبدوه من التكست. دونك هنا نعاودو نقراو من الاول. Pour sa dernière réunion de l'année 2012, يعني بنك المغرب دارت واحد لا réunion في 2012, devrait maintenir son taux directeur inchangé à 3%, surtout que l'inflation reste juste ici, dans les limites de ses prévisions. Elle devrait boucler l'année sur un taux de 1,4%. Pour résorber en partie le déficit de trésorerie bancaire, résorber, يعني بحال قلتي absorber ou diminuer le déficit, Banque le Maghreb a doublé ses injections au titre de 2012, au titre des avances sur 7 jours, d'une année à une autre. Elles sont passées de près de 47 milliards de dirhams à fin novembre 2012, entre autres. Elle a baissé le taux de la réserve monétaire de 6 à 4%, ce qui a permis de libérer 8 milliards supplémentaires dans le système bancaire. Toutefois, malgré ces actions, la liquidité bancaire est toujours sous pression. Donc, خاصني نكون حافظ les objectifs de la politique monétaire de relance de rigueur. Donc هنا بما ان la banque centrale كتطبق la politique monétaire de relance, automatiquement شنو هما les objectifs ديال الرelance؟ هما la baisse ديال le chômage et la relance économique ou la croissance économique. غير هو بما ان هاد لي تيرم ما عنديش في الدوكيومون، خاصني نلقى شي جمله اللي كتدل على هاد لي زوبجيكتيف. بالنسبه لي انسترومون راه ديجا كتبناهم. كاين لا baisse, كاين لو طو ديريكتور inchangé et la baisse du taux de la réserve obligatoire. Maintenir le taux directeur à un niveau proche. هنا في لا كيسيون ما قاليناش غادي نجبدوا ان اوبجيكتيف انترميديير ولا اوبجيكتيف فينال. انا عن طريق لو دوكيومون خصني نعرف واش انترميديير ولا فينال. دونك هنا نقدروا résorber كتعني absorber ou la diminuer les déficits de trésorerie bancaire. هنا بما ان بنك المغرب خلات لو طو ديريكتور ما تبدلش،
دونك هادشي كيعني انها باغا تشجع لي بنك باش يعطيو لي كريدي. دونك كتشجع على لا كرواسونس ايكونوميك، كتشجع على l'augmentation ديال لي دوموند دو كريدي. Donc, quatrièmement, l'objectif de la politique monétaire, deux points, l'objectif est la croissance économique, tout simplement. Ou l'objectif intermédiaire est le maintien du taux directeur inchangé. Donc, on a maintien du taux directeur. C'est l'objectif intermédiaire, bien sûr. لأن إلا خليت لو طو ديريكتور ما غاديش يتبدل اوتوماتيكمون لا دوموند ديال لي كريدي غتطلع. دوكو لي بنك غادي يبداو يعطيو لي كريدي بزاف وغادي يبداو ياخذوا لي زانتيغي وغادي يبداو يرجعوا لا بنك سونطرال لي زانتيغي ديالها. دوكو غادي نحققوا لا كرواسونس ايكونوميك ولو شوماج غادي يهبط لان لي بنك كيعطيو لي كريدي لي ميناج وكيعطيو لي كريدي دانفستيسمون لي زونتربريز. لي زونتربريز فاش كيديروا لي زانفستيسمون اوتوماتيكمون كي recruter de nouvelles personnes, du coup, la baisse du taux de chômage. Donc, ديما خص تكون عندكم واحد لا لوجيك في l'économie, في les exercices, في les questions ديال l'explication ولا l'illustration ضروري خص تخدموا بلا لوجيك. Voilà. Donc هنا بالنسبة للدوزيام troisième exercice غادي نخدموه غدا ان شاء الله فاش غادي ندخلوا الدرس ديال البوليتيك بيدجيتير. دوكو دابا سالينا لا بوليتيك ايكونوميك وسالينا بوليتيك مونيتير. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا معنا اليوم و لو كور ديال اليوم سالا. Merci pour votre compréhension, merci pour votre persévérance. ان شاء الله هادشي كامل غادي يعطي له ريزولطا ديالو ان شاء الله. و بون كوراج وبصحه فطوركم. بون كوراج لي زامي، حتى الغدا ان شاء الله.